TV Benetton mokudo ojirelu mire egbe goa azan gagbe azan ko nukun enito osun atonto pe fo ena ko nukun boto le mire loton mbogo afreje mi nkan grebete gogun na to singa wa do nu yijo mi ton e ya mi gbon o nirojolo o toroji daye be ajo mi ton sin kan mi na freje burun kan mo freje ire wa jojo ya voice o sime mesun da sin ajo ton mo jira mi fa ohun gan nkankan le pache dogbon kando gan miton lo ohun ni airoji kando miton wi awere ti te pata me yo fofan department sin o mene ye ode do jehun do otoloji pofan oto ni fifa dogbon se ozo tin àwọn aleru airoji mo dina fun lo nu kan mi dogbon presidential 2021 sin airoji ne be ye dewe nkankan lo tenton ko me Belivan mi fresh when do mu freje avant ko mi ton sin ai gbaji lo jojo ya voice o si me ne do me je na avant ko ton mo je na ko van jojo ya vo atin boton lero o avant ko mi ton sin ai gbaji ino progressive sin jeune ye jema jojo ya vo ne ye jema pete do a zongo dogbon vodide mi ton 00 lero ai doji do a 0 ivan o to gami ton ni fiyan ma dam mo so afado mo yon ko van be Patrick Taron kao yena horo avran kusin ayi gbaji be kin ko no ne joja mi se ye mo mi ton igbon iro be ni family o nkan ya kan jana ni jijo mi ton de vole go po he mo ko podo na wa le ko go mo kudo o ya vivi kun ton lo me kun ba mi ton precoton Royal TV Benetton ji mo dike na mi ya ye ho mi ton da mo le ko wa urale kudo go mi kudo ya vi kunba mo kudo santanta ni no na oye mi ton e ticho lo me kunba mi ton precoton Royal TV Benetton ji be ajo mi ton sin ai gbaji mi na freje kin ko mi do na mi titro wa yan lo jojo ya voice o si me me de jeune ajo ton mo je npo van uno ga mi ton nkan ko e de pache dogun ohun sin ai loji lo kando mi ton department mi ton wi awere ti de pata me be mene ye prelero o sin jojo ya vo eton me lo ajo mi ton sin ai gbaji do dewe lo po ko fan do ho de do di FIFA do ho FIFA kan na vo dide de lo airoji wazo sin awale mi lo afun kan lo airoji asan yo le meti ne ye ko kan ton ko e dogbon o po fan dogbon a lo goran o to gan mi ton sisi je he mi ton ni go o ganji Patrick Taron ni go ganji mene ye ko kan ton ko e be mere wa ho o yele ni kan na mi do singa mo ye vivi mi ton mo kun lo jere mi de yi wa Sylvain Anigre po Eric Kuchikopo dans l'élection de Jadie FIFA même il y a l'élection de àwọn amala do fi ko ko gba so gba de ba se do fi asita glo e da lo te gbedo le tomo do ko to ma ko do FIFA me na yin akara wo ko do wa tutu la ba le gbe yo to yo ba àṣẹ ni ka fi boli do na toga sisi je Patrice Kilo Atanaz de pache na Benetton bonito na Benetton mi ko fi san fon do ko mi ko de ko na bro ti jo ina ni ton afon wo sana kudo FIFA na bi o Benetton de hoeton nu nyina kan pe ma jo de Benetton de hoeton fi ni kale pata ti ni ko de ko FIFA Benetton na nu nyina kan de pe ma ati bokale bi o Benetton do koroko sun ko nyon ko iton bodo emeli ta Benetton de o igbe bodo chen mi le ma de nu nyina kan de me de ni awa ko Benetton ena ito bodo ito FIFA wen Benetton nu wa mi to yeze a hole sin congrès we lo fi egbe bokalo ko le nu to gan kota bodo ko le to gan Patrick Taron mi ko le ni do FIFA na bia to me la gona bia to me àwọn na gba to kon gbede a FIFA we na mo bo gan lo de jana oludin la lu gan bo e la lu gan bo le yan mi na e wa so lu mi gajo dide lo aso wa gbe on dide wa so lu mi gajo bo e do de aso le wa ele o e wa zo dire azo le wa ile o mi na zenu devo e wa zo gan mi na ze devo bon fi bodondo akolo nu sisi jere azare tanone bodondo voduno miton dawo de ko me file
bodondo aklogale bodondo titolebi bodondo ohunsi ohunto dewa de asan egbetonji ntogbena mebi xɔɖe memi le fi di xɔɖe ebo mina yɔ xɔɖe ɖe takpinu nous président talon ne na do zialo de 2016 bona dukan xɔme fi etore xɔme fi edo titan yovo de déclaration fi ebe déclaration to de akpa titan ne akpa wego de so blo tourner dans des blo et kaka era jonwe mina photo bole a photo a jon fi photo a jon ton ewa di do de khosa fi do klo bodo mi yigbe bona so du kan de vo atongo ite edo pripre a kholu le to bi a kholu de benele podo ohuno ganteme ohun tole po edo ya blo congrès bon fie so blo congrès ne de congrès titan de yo blo fie yo blo de ene di mi agbo ro kholo sa di mi agbo ze fie ro tampinu be ni fami fresh on do be dangbo mi ton sin ai gbaji mi na fresh kin ko ton mi do na mi do gadio wa yan lo fan henu kan kwe henu kan aide ton sin kwe ye ze tito me ton kwe jira na do singa no du kwe ro koji ye mu du titan wa yan lo dangbo lo sele mi do godoro kin ko ton o kwe ne yagbon be mi do ye imo mi ton ko na ayi ro ji ye mo ayi oye ni rigora mi mere ba ho oye ni kan go wa ye yi to mi ton krekre Sylvain anigrepo mini ya dawo mauna donu vosipo ire yi wa ye ton ko go ma kon ye mi ton yi wenu ho mewe pin bakaise wenu ho mewe pin mi togbo aide to khoturu fi o mewe do bakaise we me holu wenu ho mewe do bakaise e mai we mi ton sinde mi jo bose mere makaro pin aide tan ma besoin togbo leji togbo itan leji mi a besoin do we menu chinu e besoin togbo onruji akoyi mi tan lo eve utra la gra ku vile ne de mi mla khovi gbotenu kwa besu aholugbo ma do aipe agraku me agraku lo ne agraku ayo han vide pepe we de je vide pepe aho gbogbo grigbo egbo kriba za ta gbazan agbo akunu kan azuno za ma da zanji avuno du ma do nu ho nu yin ko mi ton re ne nu pin to viwa yin ko mi ton esu pabo gege mbado vile nino se pere ne ahosile nínú mla Yesu le bokono mla vile ne ka vide mla ho me da tono juro pede du mi de e me ndo mi kon jo me ko mbo de kwedu mi jijanyin azon soso bo leta me kon de ubo nyo edo me de do mi kan me de do mi bo mi ma nyo e bo ye ko tron fi bo ma so de fite e akolu mi ton ayide uwe wizin tamewe mi pledo fite bodo mina ba dona kon do akolu da o eyin magajo lebi do mo mi me vivi le mina ba to kakaka bo me de koboyin akolu aidezi vi ora ide vide jire esu bawu to de megbon esu bo magajo bi sese enezi tamewe mi do fu enu konton yo ete ti gbon de pepe mina du bo me de vivi vitikli de lale bisese yena modo ebe wenenu bo nueba mide nile de le mide tito de to mide mina bio tito eneleme bo kwela devo de mina do mina mode na gro adado Josu Giselle vi Gigi Josu Eduardo pe kwedu emile
Mime aide vile bonu josu aide vititile vivu vitikli. Mi wado kwedu egbe. Fofo mi ton le organiser bodo. Fide mi ma yo mi de je egbe. Boton mi ple bo mi wado mi de le tun wedo egbe kwa. Donc evivin mi tambo mi tun mi de le mi tun papa le no vile mi me vivu vitikli le bi ple egbe bodoro kwedu e boda waje. Be ni fami freson o poito kin ko biete no mopo ayaje po pan do be avranku mi ton sin a cheme mi na frejelo o sin de wa jojo yavu avranku ton ene ni o sin me menu de jeune avranku ton ho lo na mi konen mi de ti o be ni fami freje do mo jina ko fan jojo yavu le wa atin boton e tito me beta atin boton union progressiste ni o jojo yavu ne je ma pete mo di kanson aso fan to gami ton sisi je Patrice Talon ni wafo mo so afado pete brebu mo ga yan fan yire logodo ni yire yo be kan ho eton yin bo ho kan ho azan dinden sun dinden se dinden o ho dinden yi do ho o kan ton pe be adoni bu ipo ni mo van o ganre na du kon ere ti yo de vodidere kon mi no fe goti yo be ka o ira woro avran kusin a cheme be mere wa yi o yere do gwa na mi do singalo o ye mi ton pon lo santata iwa ye ito mi ton vive Grégoire ngbeji po dafo sedagbanrepo ati e jamba obab ati esa yese ye no do mo yese do mo vivo ten ati esa yese mimiole vivo mimiole mi lan fa on ke jonjo jade wa ito egbe gbe to li ho mo lo fan lo jonja ya me go polo si me ti gbe ba yin fa on ke jonjo jade wa san lo ne we amu wa san lo mi mo fa on ke odio talent talata de ngo election mi no din fa on ke jonjo ja franco to eni no o mo wa mu iye je azan wo ko to osunle me ye na organiser election ba sun eneto pe loton e je wedo eton ye ni mo fa on ke iye bi agba lo me ila mo fa kan jonjo ja eton o mo soutenir mo voter e mo fa on ke lo yin e be voix kan we ko lo voix ene me talent dio lo iye voter kan we ko lo e bi na pipiri mi to egbe e ma yin ne otu jonjo ja vous le to arrondissement central avant ko ton le mi adoro ke de to lo je grandin e je lo mi no godona me da ho mi ton talent bon azon le wa totolo me dari raison mi do mi na pri boran no godone bo si sedo na azon lo ni wo inu kon wo mo mi wo fon deji bonan bo he wo ka o mi do mi na bayi ine be kin ko ton biete no kon ye mi ton vivi lo me kun pa mi ton pre ko ton royal tv bene ton jiro po ayaji je poro be bi obi yan bi oson mohammed mu da po mo yan van ine to do bon tito mi ton da be ine to imina wen ahun egbe ton do po mo yan van chena bi mi era chena de pro mi ton ni de pro mi ton wa do dunu ma yan ba ko no ko kon be mi na ro yin akon mo ro gigo kon tegbe maga on mere pomi do diaspora ti te ko pata mi don do mi mere ro to ko fa mere ro benesin ai ba yibo mi don do metede va mi ku do zon helo me kun ba mi ton vive di ma on fan club mi ton royal tv bene tori beton yi mi don do metide ko pata mo bon ye kan mi mo don do mi no yi dawo kosu Jacob alias yes be mi na yo fan da gbo na meto iwa o mi no yi den lo akro misrete do to godo sin kama yi ni to be na do gbon o free eton sin ibeji edo na do yi free eton sin we ma kun do we ma eton be saturday jigbe de eronu konamiti iyele be mi na yo fan jono yi lo azagban ewe awito osun atonto opefo ena ko nko to le mi le ton kin ko don metete oyin ro denden mo pe to jiro be mi gbon ye kan ni mo bio adusi ami onu kan po fan godo agapo dupo fan kin ko don mi o ba jan mi ni gbon ye kan ni mo do afona mi ni no yi vive dagbona mi to pa fe decorateur yes kosu Jacob alias yes lo o misrete akoro do to godo sin kamelo segberiru onu kan mi wa se tituru ti o be ineto erano mo foreji be mini no yirero o yero godo mo dai do singa no sin ye mo do mi do mo mi santanta mi don di o Sylvain Anigre be mini me ero gagwe je kon mo go pe kon